गैरत नहीं आती। देखें, हमने बात की है अभी कि सबसे बड़ा दीन फरोश कौन है। दीन का सबसे बड़ा व्यापारी तारिक जमील है। तो जब तारिक जमील दीन बेचता है तो ये पूछा किसको जाएगा? तकी को, क्योंकि इनका सरपरस्त से पूछा जाता है हमेशा। इनका सरपरस्त तकी है, तो तकी से पूछा जाएगा कि ये क्यों भाई, आपके होते हुए क्यों ये चलता रहा है, सब कुछ अभी तक चल रहा है और अभी तक माशरे में ऐसे जराइम जो ज़ोर शोर से जारी हैं, लेकिन वो जराइम शुरफा की जानिब से किए जा रहे हैं। या दूसरे अल्फाज में ये कहें कि ऐसे जराइम जो शुरफा कर रहे हैं। शुरफा के मतलब नहीं कि वो लोग हकीकी मानों में शुरफा होंगे, यानी उनकी जो पहचान है मुआशरे में वो शुरफा के तौर पे है, और लेकिन इसके बावजूद वो जराइम कर रहे हैं। अब सिर्फ शुरफा नहीं, उलमा भी आप लगा लें, उलमा भी शामिल हैं। यानी उलमा और शुरफा जो जराइम करते हैं, या जो ख़यानतें करते हैं, जो धोखे करते हैं, जो गलत चीज़ें करते हैं, उनका ये सिलसिला शुरू किया था। इसमें सबसे पहले जिस पे बात करेंगे वो है मज़हब को बेचना। ठीक है, मज़हब को बेचना यानी उलमा और शुरफा। तो मज़हब को कौन लोग बेचता है? यही उलमा, यही शुरफा। यानी उलमा तो वो हैं जिनके हाथों में मज़हब की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन ये मज़हब की हिफाजत के बजाय मज़हब को बेचने लग गए, यानी मज़हब से माल बनाने लग गए। किसी भी अंदाज से मज़हब से गैर मुनासिब तरीके से, गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से माल बनाना, दौलत कमाना और अय्याशियाँ करना, ये दीन बेचने में आ जाता है। ठीक। तो दीन कौन बेचता है? दीन सारे ही बेचते हैं, जितने भी, यानी यहाँ पे जो नुमायां तौर पे हैं वो तीन तीन फिरके हैं। तो मसाला के सलासा, मसाले के सलासा, तो ये तीनों बेचते हैं दीन। ठीक है, तीनों दीन बेचते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे अगर तीनों का मुकाबला करें तो इनमें ज़्यादा दीन कौन बेचता है, इनमें इस पे ज़्यादा कौन शामिल है? तो उलमाए देवबंद वो ज़्यादा मुलव्वस हैं। और मजमूई तौर पे अगर किसी एक बंदे को देखें कि कोई एक बंदा सबसे बड़ा दीन फरोश कौन होगा, तो ये सबसे बड़ा जो दीन फरोश है मजमूई तौर पे, ये पहला नंबर जो जाता है ये तारिक जमील को जाता है। तारिक जमील ये दीन का सबसे बड़ा व्यापारी है, मज़हब बेचने वाला सबसे बड़ा ये मज़हब फरोश। तो इस हिसाब से ये मज़हब बेचने का जो रिकॉर्ड है, ये तारिक जमील के ज़रिए उलमाए देवबंद की झोली में आएगा। यानी उलमाए देवबंद को ये एजाज़ हासिल है कि वो दीन बेचने में सबसे ऊपर हैं, सबसे पहले नंबर पे हैं। अब अच्छा, दीन बेचा कैसे जाता है और दीन के ज़रिए माल कैसे बनाया जाता है? दीन को माल बनाने का ज़रिया और दौलत कमाने का ज़रिया नाजायज़ तौर पे ये कैसे बनाया जाता है? इसके मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं, मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। आप ये देख लें कि मजहबी होते हुए मज़हब मुखालिफ लोगों का किसी भी अंदाज में साथ देना, हिमायत करना, तायद करना, मदद और नुसरत करना, धोखा देते हुए, और फिर वहाँ से माल लेना, एक ही अंदाज हो गया। ठीक है, यानी मजहबी होते हुए या आलिम होते हुए, शरीफ होते हुए मज़हब मुखालिफ लोगों का या झूठे लोगों का साथ दिया जाए, एक ये तरीका हो गया। इसके अलावा एक आलिम या एक शरीफ इंसान के तौर पे मुआशरे में आप मशहूर होते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे बयानात देते हैं जो हकीकत के ख़िलाफ़ होते हैं। यानी गलत लोगों के कहने पे आप हकीकत या सच के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं या बातें करते हैं। इसकी एक मिसाल ये भी हो सकती है कि आप लोगों को आपस में, इसकी मिसाल नहीं सूरत, ठीक है, मिसालें आगे दूंगा। एक सूरत ये भी हो सकती है कि लोगों को मसाइल पे या किसी भी तरीके से आपस में लड़ाना और इस पे माल अपना जमा करना। ठीक है, एक ये हो सकता है कि लोगों को कब्रों की तरफ बुलाना, दीन से मसाजिद से हटाकर अ, कब्रों वगैरह पे जमा करना। तो एक ये हो सकता है, फिर उन लोगों से अपना माल इकट्ठा करना। ठीक है, और माल लेके अपनी दौलत में इजाफा करना। ये मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, इसकी मज़ीद सूरतें भी हैं, मैंने चंद एक सूरतें बताई हैं। मिसाल देख लें, दीन के मजहबी या आलिम या शरीफ होते हुए मजहब मुखालिफ लोगों के साथ मिल जाना, सबसे बेहतरीन मिसाल तारिक जमील। एक आलिम होते हुए सच, हकीकत और मजहब के खिलाफ बयानात देना, सबसे बेहतरीन मिसाल तारिक। लोगों को आपस में लड़ाना, सबसे बेहतरीन मिसाल इलियास गुम्मन। तरह लोगों को कब्रों की तरफ बुलाना, कब्रों की पूजा करवाना, शिरक बिदअत करवाना। सब जानते हैं कि वो कौन सा फ़िरका है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं, आप जानते हैं कौन सा फ़िरका है जो शिरक करवाता है, बिदअतें करवाता है और फिर पूरे धड़ल्ले से करवाता है, उस पे फिर बदमाशियाँ भी करते हैं। खैर, सब जानते हैं कि कब्रों की तरफ कौन बुलाते हैं, कब्रों की पूजा कौन करवाते हैं। तो ये हो गई। अब सवाल ये, देखें, मज़हब को बेचना, मज़हब से नाजायज़ तरीके से माल बनाना, ये मेरा मौजू नहीं है मज़हब फरोशी। जब ये मेरा मौजू होगा मैं ज़रूर इसको मौजू बना के इस पे बात करूँगा, और मैं इस पे पूरी बड़ी तवील नशिस्तें करूँगा, प्लेलिस्ट बनाऊँगा पूरी,
اور یہ میرا موضوع جب ہوگا پھر میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا، ابھی صرف اس کے ایک پہلو پہ بات کرنا تھی۔ وہ پہلو کیا ہے کہ یہ چیزیں جب ہوتی ہیں، دین کو بیچا جاتا ہے، مذہب فروشی کی جاتی ہے، تو یہ جو بڑے بڑے کھران بیٹھے ہیں مذہب کے نام پہ، جنہوں نے محلات تیار کیے ہوئے ہیں، کئی کئی 100 کنالوں کے مدرسے بنائے ہوئے ہیں اور بڑے ان کے نام ہیں، تو کیا ان کو غیرت نہیں آتی؟ دیکھیں، ہم نے بات کی ہے ابھی کہ سب سے بڑا دین فروش کون ہے؟ دین کا سب سے بڑا وپاری طارق جمیل ہے۔ تو جب طارق جمیل دین بیچتا ہے تو یہ پوچھا کس کو جائے گا؟ تقی کو، کیونکہ ان کا سرپرست سے پوچھا جاتا ہے، ہمیشہ ان کا سرپرست تقی ہے، تو تقی سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں بھائی آپ کے ہوتے ہوئے کیوں یہ چلتا رہا ہے، سب کچھ ابھی تک چل رہا ہے، اور ابھی تک آپ کو کچھ خیال نہیں؟ تو جس پہلو پہ بات کرنا تھی وہ تھی کہ اس پہ غیرت آنی چاہیے، یعنی مذہب فروشی ہو رہی ہے تو مذہب بیچنے پہ، مذہب کو غلط طریقے سے استعمال کرنے پہ غیرت کیوں نہیں جاگتی کسی کی؟ میری تو زندگی گزر گئی کہ زندگی بھر دیکھ رہا ہوں کہ شاید کسی بندے کو غیرت آئے، لیکن کسی کو بھی نہیں آ رہی، سب خاموش بغیرت بنے ہوئے ہیں، کسی ایک بندے کو بھی غیرت نہیں آ رہی۔ تو ایک بندے کو غیرت آئی ہے، لیکن حیرت کی بات، اچھا یہی میرا موضوع، یہی پہلو ہے اور یہی پہلو موضوع ہے، ٹھیک ہے؟ میں دین فروشی کو موضوع بنا کے بات نہیں کر رہا، میں اس کے ایک پہلو پہ بات کر رہا ہوں کہ اس پہ غیرت کیوں نہیں آئی؟ ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں، ہم جیسے بیکار، مجھ جیسا ناکارہ انسان، بیکار انسان، جس سے لوگوں کو بڑے گلے شکوے ہیں کہ یہ بہت برا انسان ہے، چلو میں بہت ہی برا انسان صحیح، لیکن مذہب بیچنے پہ میری غیرت، مذہب بیچنے پہ مجھے غصہ آتا ہے، میرا خون کھولتا ہے، اور جنہوں نے دین کے نام پہ محلات ان کا ان کو غیرت کیوں نہیں آئی؟ اچھا یہ غیرت ایک شخص کو آئی ہے، اور یہ غیرت کس کو آئی ہے؟ جواد احمد صاحب کو۔ اور جواد احمد صاحب کون ہے؟ سنگر۔ تو بات یہ ہے، نقطے کی بات یہ کہ وہ سنگر کو غیرت کیوں آ رہی ہے، ان لوگوں کو غیرت کیوں نہیں آ رہی جنہوں نے دین کے نام پہ مال بنائے ہیں؟ اچھا انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے سخت سخت تکلیف کی صورت میں یہ کہا، ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، وہ بڑی تکلیف سے گزرے اس صورت کو دیکھ کے، اس سب دین فروشی کو دیکھ کر، انہوں نے کہا کہ اس تو انہوں نے پابندی کی، حسرت اور خواہش کا اظہار کیا کہ دین فروشی پہ پابندی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا اگر میری گورنمنٹ آئے تو میں تو دین فروشی پہ پابندی لگا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے، آپ کے سابقہ، آپ کی غلطیوں کوتاہیوں کو جواد احمد صاحب اللہ تعالیٰ معاف کرے اور آپ کو کامیاب کرے، دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں کہ ہم یہ دیکھتے رہے کہ مذہب فروشی پہ کسی کو غیرت آئے، تو غیرت، دیکھیں غیرت یہ بھی اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے؟ اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مرضی، اللہ جسے اپنا فضل چاہے عطا کرے۔ ملوڈوں کے حصے میں نہیں آیا یہ فضل، آپ کے حصے میں نہیں آیا، تو آپ تو قسمت والے ہیں۔ تو خیر، یہ جو غیرت تھی، غیرت تو ان لوگوں کو آنی چاہیے تھی نا، جو مذہب کے نام پہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، محلات بناتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ چلتے ہیں، ان کو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، ان کے چندے ہوتے ہیں، اور بہت کچھ ان کو مذہب کے